नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध अष्टादश अध्याय। श्री शुक उवाच भद्रास्व वरस विधान राजन शुण सावधान। भद्रश्रवा नाम तांकर साक्षाते धर्मर कुमार। ताहार कूले होई जात जेतेक पुरुष विदित। अखिल ब्रह्मांड कारण अनादि प्रभु नारायण। ताहांक संतोष कारणे परम समाधि विधाने। प्रभु जे धर्म ऋतवही अछंती प्राणी हित पाई। ताहांक सेवारे निरते अछंती जे जाहार मते। परम प्रिय भाव धरी एहि स्तवरे स्तुति करी। भद्रश्रवागण उवाच नमोई धर्म अवतार आत्मा शोधन प्राणींकर। तुम्भर लीला चमत्कार बुद्धि ज्ञानर अगोचर। शरीर मात्रे जे अछई तथापि प्राणी न जानई। जारो मायारे मोही होई मृत्यु को देखी न देखई। जीव जे मृत्युर अधीन न भावे एहा कदाचन। देखई जीव अनुक्षणे मरंती आत्मीय स्वजने। ताहांक देह अविरते भस्म हेउछि नित्ये नित्ये। आपणे मणि चिरंजीव पाप आचरे मूढ़ जीव। मिथ्या संसार मूर्ख जने सत्य करंती अनुक्षणे। ज्ञानी माने जे ए संसार कहंती विश्व कुनस्वर। तथापि जाहार मायारे पंडिते भ्रमंती संसारे। आत्मतत्वज्ञ योगी मानो समाधि जोगरे प्रमाण। सर्वदा प्रत्यक्ष करंती तेबे हे मायारे बुड़ंती। से अज ब्रह्मांड ठाकुर ताहांकु करू नमस्कार। सकल आवरण होई जाहार आवरण नाही। एक कथा उचित तोहर कार्य कारण तु ठाकुर। नाना शरीर बंत होई सर्वभोग को भुंजु तुही। तु नाथ सकल ईश्वर तोते आंभर नमस्कार। ज्ञान विज्ञान जुक्ति बळे तुम्भर चरण न मिले। वेदे तु ईश्वर विधाता सृष्टि स्थिति प्रलय कर्ता। जेबे प्रचंड दैत्यगण वेद को कले अपमान। प्रलय अवसाने तुही हयग्रीव मूर्ति की बही। रसातलरू उद्धरिलु ब्रह्मा मागंते तांकु देलु। तु सत्य संकल्प ठाकुर नमई तुम्भर पयर। एमंते नाना स्तुति मते सेवंती तांक पादगते। नृसिंह नामे जे ठाकुर अछंती हरि बरसर। ताहांक रूपर कारण पछे कहिबा हे राजन
परम भागवत जन महापुरुष हे राजन दैत्य दानव कुलमणि सुशील साधु सत्यवाणी प्रह्लाद नाम सेव होई प्रभुंक अति प्रिय सेहि इंद्रिय गुण से निवारी चंचल मन स्थिर करी से स्थल लोकंक सहिते प्रभुंकु चिंते अविरते एहि स्तवरे स्तुति करी सेवई प्रभु नर हरि तु प्रभु जगत कारण नृसिंह रूपी भगवान तुझे जगत जीव हरि तू अछु सर्व घटे पुरी तेजंक तेज रूपे तुही अछु जे प्रकटित होई हे वज्रद्रंष्ट वज्रनख तुम्भ चरणे मोते रख कर्म वासना दग्ध कर अज्ञानतम बेगे हर हरि हरि बोला भोनाथ जीवर जीवन विश्वकु कर तु कल्याण नमस्ते प्रभु दैतारी जहार तेजे दिगपुरी नखंक तेज परकाश रवि किरण करे नाश कराल द्रंष्ट से बदन अग्निर प्राय से लोचन जहार नामे दुष्ट डरे नमई ताहार पयरे भोनाथ तोहर प्रसादे प्राणी तरंती अप्रमादे तोहर अभय चरणे मन मोरहु अनुक्षणे दारात नय गृहे मोर ए मन नोहु भोईश्वर तुम्भर भक्त जन संगे सुखे बंचिबी नाना रंगे आत्मार प्रिय जे अपरे नाही ए अखिल संसारे सकल आत्मार ठाकुर एणु तु प्रिय प्राणींकर जे जन चरणे तोहर सर्वस्व देई रहे स्थिर ताहांक अंतरर मल भोदेव करुतु निर्मल तोहर नाम सुमरण अशेष पापर खंडन एमंत जाहार प्रभाव ताहांकु केबा न सेविब तोहर तहि भक्ति जार पूज्य से देव मानंकर सकल गुण तांको ठारे आश्रय करंती निर्भरे तोर अभक्त जेउ जन संसारे बंधन कारण जेन्हे सकल मीनगण जड़रे करंती भ्रमण तेसने जेते देही गण तो मध्य करे विचरण एहा जानिण जेहु नर भजई नृसिंह पयर अशेष भय रुतरई कर्मबंधन तार काहीं शुण राजन मन तो से केतुमाल नामे बरसे अखिल ब्रह्मांड कारण कामदेव रूप धरिण लक्ष्मीर संतोष कारणे विहार करंती आपणे से स्थल लोक पुण्य फले नाना विहार सुख भोले अति ललित गति तार विलास नाना मनोहर रुचिर हास लीला मान कटाक्षे जे अवलोकन विकच बदनारविंद निंदई पूर्णमीर चांद ललित हास सुख भोले
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍ଗତେ କୁତୁହଳେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ସୁଖ ମନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଅନୁମାନେ ପ୍ରଜାପତି ଦୁହିତା ସଙ୍ଗେ ତହିଁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ରଙ୍ଗେ ପରମ ସମାଧି ଯୋଗରେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଠାରେ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ହୃଷିକେଶ ସକଳ ଗୁଣେ ତୁ ପ୍ରକାଶ ଷୋଡ଼ଶ କଳାବନ୍ତ ତୁହି ବେଦ ତୋହର ନିଜ ଦେହି ସକଳ ଆତ୍ମା ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅମୃତମୟ ତୋ ଶରୀର ତୁମ୍ଭେ ପରମ ମନୋହର ତୁ ନାଥ ଶୁଭଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଅତି ସୁଶୀଳ ଶାନ୍ତ ତୁହି ତୋ ତହୁଁ ଆନ କେହି ନାହିଁ ଭୋନାଥ ତୋ ପାଦ କମଳ ସେ ବିଲଭନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ତୋହର ଭକ୍ତ ଯେ ହୁଅଇ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟୁ ତାରୁ ତୁହି ତୋ ପାଦ ସରୋରୁହ ଦୁଇ ନିରତେ ଯେ ମନ୍ତେ ସେବଇ ହେମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କର ଭୋନାଥ କରୁଣା ସାଗର ହରି ହରି ବୋଲ ଯେ ତୋତେ ମନେ ଆରାଧଇ ତାହାର ମନୋରଥ ତୁହି ତୋହର ପରସନ୍ନୁ ତାର ସକଳ ହୁଅଇ ସୁଫଳ ତେଣୁ ତୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ଭୋନାଥ ତୁମ୍ଭେ ନାନା ଦେହ ସାଧୁଙ୍କ ନିସ୍ତାରଣେ ବହ ତୁମ୍ଭର ଚେଷ୍ଟା ଏ ସଂସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଦି କେବା ଜାଣିପାରେ ରମ୍ୟକ ବରସ ଚରିତ ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଭୁର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଦେବମାନବେ ଅଗୋଚର ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ରାଶି ମନୁର ବଂଶ ତହିଁ ବସି ସେ ରୂପ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଏମନ୍ତ ସ୍ତୁତି ଯେ କରଇ ନମସ୍ତେ ପରମ ଈଶ୍ୱର ଯାହାର ଯଶ ଗୋଚର ବିସ୍ତାର ମତ୍ସ୍ୟ ତୋ ଶରୀର ତୁ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଥାଉ ଯେ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ତୋ ମାୟା କେବା ଜାଣିପାରେ ତୋହର ମାୟା ମିନ ଦେହି ଦେବମାନବେ ଦେଖା ନାହିଁ ସଂସାର ସାଗରେ ତୋ ଜନ୍ମ ମାୟା ତରଙ୍ଗ ଜହିଁ ଭ୍ରମ ପରମ ମହାବଳୀ ହେଉ ସଂସାରେ ନାନା ଦେହ ବହୁ ତୁ ସର୍ବଜଗତ ଠାକୁର ତୋ ପାଦେ ମୋର ନମସ୍କାର ହିରଣ୍ମୟ ବରସବାଣୀ ରାଜନ ଶୁଣ ପରିମାଣୀ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଧରିଣ କୁର୍ମର ଶରୀର ଅର୍ଜାମା ତୁଲେ ପିତୃଗଣେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି ପିତୃପତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦେ ସେବନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ନାନା ସ୍ତୁତି ମତେ ସେବନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପାଦଗତେ ନମଇ ସର୍ବସତ୍ୱ ଗୁଣ ଲକ୍ଷିଣୋ ହୋଇ ଯାର ସ୍ଥାନ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କୁର୍ମ ଦେହି ତୋ ପାଦେ ରଖ ହେ ଗୋସାଇଁ ତୋର ଅଶେଷ ନାମ ଗୁଣ ନମଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନିଜ ମାୟାରେ ଦେହ ଧରି ଅଶେଷ ଦେହକୁ ଆବୋରି ନାନା ଜନ୍ମର ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତୋ ପଦ୍ମ ପାଦେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଭୋଦେବ ତୁହି ଜରାୟୁଜ ତୁହି ତ ଅଣ୍ଡଜ ସ୍ୱେଦଜ ତୁହି ତ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଭିଦ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦେବତା ଋଷି ପିତୃଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ଯେ ସମସ୍ତ ଆକାଶ ଗ୍ରହ ମହିସ୍ଥଳ ଗିରି କାନନ ନାନା ଜଳ ଦିଗବରସ ଯେ ସାଗର ଏ ସର୍ବନାମଟି ତୋହର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି କବିଏ ଯେତେ ବିଚାରନ୍ତି ତୁ ସର୍ବରୂପ ତୁ ଠାକୁର ନମଇ ତୋହର ପୟର ଉତ୍ତର କୁରୁ ବରସର ବରାହ ରୂପୀ ମହିଧର କୁର୍ମର ଅନ୍ତେ ତହିଁ ମହି ଆନନ୍ଦେ ସ୍ତୁତି ସେ କରଇ ନମଇ ଅନାଦି ଅବ୍ୟୟ ସକଳ ଯଜ୍ଞ ତୋର ଦେହ ତ୍ରିଯୁଗ ନାମ ରୂପ ଧର
নমই তোহর পয়র নিবৃত তৃষ্ণ জ্ঞানী জন মায়াটি জানা মে খণ্ডন সৃষ্টি উদয় স্থিতি লয় ত্রিগুণ ঘেনি বহে দেহ সে তোর মায়ারে ভ্রমন্তি তো মায়া কেহি ন জানন্তি হরি হরি বল সর্বকর্মর তু ঈশ্বর ভোনাথ তোতে নমস্কার সংগ্রামে নাসু দুষ্টগণ মায়া সুকর রূপে জন্ম অগ্রদন্তরে মোর প্রাণ উদ্ধার কলু নারায়ণ তুম্ভর পাদ পদ্ম দুই আনন্দে মোহি যে নমই বরাহ ধরণীর বাণী শুনি সংসারুতর প্রাণী সুজন জনଙ୍କ পୟରେ ମୋ ମନ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଅମୃତ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅମୃତ ଚରିତ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नाम 18 अध्यायः।